the videos are way too produced. So, butang lang nato, no? So, first thing in order, let's talk about akong kanang kuan, ng akong contact in town. So, di na yun ako siya makontak, and sadly, I really don't know where that person lives. Kay I only know that person as a client naman sa good, and then we have no personal relationship beyond that. However, one thing that I know is that this person definitely works in archives, and apparently the letter that I received katong last na ko nga gibunyag ninyo guys is katong nga letter para gyud ito sa kanang mga tao nga mangayo og katong document. Kay apparently the archives department nagiuwanan sila og mga requests for the document, and I think that had actually created a ripple effect na, oh my god, mumurag dako man gyud siguro kay nga kanang kuan nga kanang case mo, siguro mo nang ilang gikuan ba kanang gilimitan na gyud ba nga butang lang gyud nila nga under investigation, and they have every right to refuse people. Okay, if it's a case that is, let's say, dako nga kaso na lang, kay high profile ba, limitan yun nilang access na. So I have talked to a couple of people that they have received the same letter that I have, and mo na nabalaka jud kayo ko sa yung kanang kahimtang, kaya di na ako siya makontak. I can't contact the person anymore, and I really don't know why. And I hope that person is okay. But the people that I've been talking to, they said that you don't need to worry, Dean. Probably the reason why this person is not answering you, it's because gilimitan na siya sa access na, and then probably gikuana na siya bawala na to get in contact with me, because I'm probably just one of the few people that received the documents. I don't know, but yeah, so I'm gonna give that person the space that that person need. Di na ako siya kuliton. This past few days na kanang nakuyawan gud ko this past few days kay na magsunod-sunod na nako. Ako ba di mo jud ko mo arrive conclusion no, not unless if nakoy ka ng solid nga kanang information to back it up. So katong namog yung mga days nga nakoy na bantayan nga na magsunod-sunod, and then I've been using the same car man go this past few days, and then nabantayan gyud ako na ay same car nga sige sunod-sunod na ko until ako yung gisawayan nga muliko ko every turn, everywhere I go, muliko sad siya. So wa jud ko choice ni park yun ko kanang kuan kanang one of the parking lots, and then ako yung gibiyaan ng sakyanan. Ako yung gibiyaan. I think murag nabutangan to nilag tago or whatever. So I had to literally leave the car with some of my belongings in there, mga not that important, but I can definitely have it shipped sa akong kanang kuan sa akong main address. And nakuyawan lang ko kay they've been following me. So this past few days I've been on the down low para dili ko mahibawaan og asa ko nga city. As you know, laylaan ko nga city, and delikado gyud kaayo. I hope lang kanang usaon taman gigusto man ako ni ako aman ning gi tahak nga dalan, so I have to tighten my belt and swallow the hard pill whole. So it's been really hard this past few days. Medyo maparanoid sa kagamay, but I've been trying to keep it very light. Like for now, so I see another person. Gabi naman diri ron, pero magsigig sunglass. So balhin sa taglaing location ha. Balhin sa taglaing location. Hello guys, sorry kayo, I had to move to a different location kay na yung mga gusto nyo na bling ataw as always. So ganihan na ako sa Anaheim,
Now I'm in Los Angeles. So I am now currently in Hollywood Walk of Fame, Los Angeles, Hollywood. No, karon, mahibo mo nga nung nag-transfer ko from one city to the other and just like that, just a snap. Mahibaan na ninyo later, kinakoy ka ng big reveal later, no? So karon, where was I? So nakoy na-receive ng message. Daghan jud kay na-receive ng message kanang daghan kay mga hate messages and mga message, very insinuating messages sad nga murag ilang nag-hope sila ba nga gamiton ganin ako nya obvious pagid kay mga information nila gipanghatag kay mo lead into inciting sedition. And I think that's what they were trying to do with the live kunuhay ni Lisatanas, ni Butete, ni Bake, ni Bangag. So they were hoping mag-post ko nga puting daghana about kana na pa sa Amerika si kuan na pa sa Amerika nya kuan addict na daghan kay pang post by pang reveal nagto sila mag-reveal ko kidaghan yun kayo karon mamagod sila kay bawgon na akong superpower is playing dumb. That's my superpower. When I play dumb and good, they think that I'm not, catching up to what they want to do, that they're trying to do. So, sakay-sakay rigid ko. Naiusa, gyud nga, kanang all out, gyud kaayo, phone conversation, pang send. Kanang, kuan ko na siya, gatrabaho ko na siya, speaker ko na siya sa una sa kuan sa Malacanang. And I'm going to reveal the name later, but I'm not going to reveal the face. Kaya kibaw ko nga, dili na lihang face, kibaw ko gagamit na siya, naong sila yung tao. So anyways, mao na ni yang gisend kay conversation sa kanang attorney niya og attorney. So yang giingon kay nag-insinuate nga kanang si Lisatanas kay mo lagi na mo ay kanang hari-hari, which is tinod masagid kanang si Lisatanas mo masagid hari-hari gud diha. Bongbong Marcos cannot do anything without Lisatanas. We know that. We know this. We know that the president of the Philippines is nothing without Lisatanas kay siya maoy gaulo ana tanan. Siya na wa nay backbone yung presidente diha, los-los ang dako, adik pa. Giatay, sige ngiwi nga kapurte niya ngiwi siya nga papangig, nagdugo ng babak. Anyways, so nisulti siya mo nang gisulti katawanan kay gisulti na nagtuo siya kanang gamito na ko as fact ba. Niana ning tawhana nga ang story daw ni Lisatanas kay kato daw nga adlaw kay nag sige sa agi sa tadre ha. Kay kato daw ng adlaw dapat yun daw to i-public. It's just that the day nga i-public na unta to ang katong kaso naay gikontrata ang Malacanang nga iikyas kuno allegedly si Lisatanas. Unya karon, naminaw ra gid ko. Katawanan kayo. Unya katong kuno nga the day nga kanang ilan ako nung iikyas, naadyoy nag distract kuno nag-make kuno scene nga pabangbuang kuno iya jud kuno gigubot ang kanang kuan ang katong adlaw nga dapat ilan nang i-public ang kanang kuan ang katong nahitabo dito sa Paulo Tantoco death. Karon successful ko no ang katong kuan katong naggubot gigubot niya ang kanang kuan ang katong venue nga i-public na para makaikyas si Lisatanas. Nakaikyas gid ko no, nakailis ko no. Kuyog atong gikontrata nga kanang gibayran nga para iikyas si Lisatanas. Unya karon moto gidrive na. Agi sila, nag-cross country drive sila. Kaya di man pwede mag-plane, masakpan man, di ba? So, mao kuno ni allegedly nangagi sila sa California, state of California, nag-drive sila to diri sa tahaw no sa takay mo gihingal ko. Kanang nag-drive sila from California to Oregon and then Seattle, and then pagabot sa Seattle, mo cross the border na unta sila sa Canada. However, pagabot kuno dito sa Canada, gibaligya kuno siya sa gikontrata sa Malacanang. Gibaligya nga to niya pagabot dito sa Malacanang,
ay sa Canadian border, gibalik ta sad sila sa California. Allegedly, mao kuno ng information nga gihatag sa kuha. And then karon katawanan kaayo kay pag-abot kuno sa California, instead of kanang i-publicize na kuno ang katong situation, katong death ni Paulo Tantoco, instead of publicizing it, what happened kay gisulod kuno siya sa facility, drug rehabilitation daw kuno allegedly. Ingon ang katong kuan tao nga nag-message na conversation gid siya, conversation with an attorney and kanang kuan kuno kanang representative, Malacanang representative or something. Duha ka tao nga nagkuan napasay magasursurya sa background to make it look like it's a real conversation, no? And then yan ingon sila nga after kuno ato nga pagkahitabua kay ready na for indictment, which was supposedly today. They were supposed to read the indictment today and make it public na kanang si Lisa Tanas kay is indeed still in the United States. So, nanagid ko ayong gibuguan kiba man gud mo nasayop sila sa information nga gihatag nako. Kiniana man gud within the conversation sa katong recording na ako no si Kumar, na ako no si Jinggoy Estrada. Nya nako, ibo, bugana nako ba naman sa wala man si naman si Jinggoy sa Pilipinas. Nya conversation gyud kayo na wala ano ka ba? Ang ano ka ba tita? Nandito talaga sila. Nag-positive sila sa hair follicle test. Nya bikatawag ko nagtuo siya wala ko. Wa ko'y document holding really what happened. Bikatawa ko sa they were hoping that I would divulge that information, which is really funny. Nya o sa pagyo daghay kasi sila nagstorya na there will be no kuan daw, wala daw kunoy ka ng mga insinuating yun kay mga kanong mga maka prapriso yun ako ba nga mga information ba nagsulti sila nga kanang wala kunoy election mahitabo, ma-dissolve yun ko ng party list. Nya na sila gipang pili nga kanang mga kanang kuan mga leaders nga mopuli sa party list nga kanang ditso na kuno nya mawagtang kuno si Bongbong Marcos nya kuan gyud kay kanang pangguba gyud kay sa gobyerno ba guys. Okay, you know what, I am not that dumb. I am so sorry if I made it look like that I'm that dumb. I am not. It's a little bit of my fault as well siguro, no, but did you ko ninyo mahulog sa inyong laang. Did you ko mahulog sa inyong laang good. And then after ato nag-message na, nag-post ko na kanang leading to that conclusion nga kanang nagtuo sila nito ko. So mato gikuan na kanang giwat na nila nag-post ko katong about ni Tina, nag-posted ko about ni katong kanang Lisa Marcos nga nagkuan kanang nag-positive, which is tinuod na sa gyud. In my document, I'm gonna tell you right now, no, nga si Lisa Tanas, addict yun na. I can guarantee you 100% addict yun na siya because it says there in the document that she yung buto diha nga butiti niyo nga baki niyo diha nga first lady. Lisa Tanas, kasuhi ko. You know what? Di ko ninyo pwede ma-feed og information. Di jud ko ninyo pwede ma-feed og information. I tell you that. Okay? Di ko ninyo pwede malimbong, di ko ninyo pwede madiktaran, because that's one thing that I can filter. I'm really good at filtering information. So di ko ninyo pwede mainana. Mga uban siguro pwede siguro nyo mailad, ma-feedan siguro nyo information ng mga inana, but not me. I am so sorry. I'm going to stick to what I know. I'm going to be true to what I know. Dili ko maghimo og storya. This is what I know. Kita sa kadto magilis sa sad ko kanang like location. Hello you guys. So sorry I had to transfer to a different city na pod. So naanapadsad ko diri sa kuan from Anaheim to Los Angeles. Nya karon na nasad ko diri sa City of Santa Monica. Hi. Santa Monica ba or Ayala Cebu? Mura mag Ayala Cebu eh. So
So anyways, so this is what I've been saying, you guys. As I was saying, you can never feed me information. You can never tell me what to do. You can never ask me what to do. You can never trick me into doing something that I don't want to do, because I'm smarter than that. I may only look like I'm stupid or dumb or dense. I may look like I'm dense, but I am not that dumb. Okay? What you were trying to do is that you were trying to incite me for sedition. And I'm sorry, you failed. Do better next time, I guess. Sama ni siya. Okay? This is what I know, and I'm going to stick to what I know, and I'm not going to change that information, because literally, it's the only thing that I have with me. Okay? Kana sila Satanas, wala na nauli atong pagpit sa Jace, alas 5:58 diya sa Lunes sa Pilipinas, because that would mean nga sila Satanas niuli siya ato pag Sabado pa lang sa gabi alas 11 diri sa Amerika. Because literally the hour difference is immense. Philippines and America puting layo glagyo kig agwat, night and day, like literally ang kalihaan sa tong oras, atong time zone. So this is what I know. Okay, wala siya na uli diha atong pagpitsa Jess nga nisulti si Claire kay baka ko ng piste otro sad na inatay. And this is what I know as well. Di Satanas is an addictus benedictus. Inatay na silang mga pamilyahan na sila. Kaba si bangag, Diyos mio, tanawan niya nagkuan, nagdugo ang baba. Puwera gaba. Is that the kind of leader that you want? Is that the kind of president that it's mind-blowing to me. It's mind-blowing to me nga ang kanang mga local government diha kay nagsuporta niya, wa ko kibaw giunsa na sa inyong leader diha nganong nang bali na diha ang kanang mga kuan, ang mga local government. Juan Garcia, daghan kayo. So let's, guys, okay, the reason why nag-transfer ko from one city to the other while I'm on live, it's because if I can do this, I'm going to be real honest, only one of the locations is live. Okay? Only one of the locations is live. Either this, or this, or this. Only one of the location is live. Okay? If I can do that with zero budget, imagine what the Malacanang can do with the billions of budget that they have. They will do whatever they can. They will do whatever they have in their power to make it seem like na si Satanas diya sa Pilipinas. Okay? Dili bugo ang mga Pinoy. Dili bugo ang mga kababayan nako diha. Kaya insulting kaayo kasi ila jung gibugo ang mga Pinoy. Grabe. Very insulting. And it's quite sad really what they're doing to my countrymen there. My fellow Filipinos. It's really sad nga they think that they can like play with you like this. It's insane. Naapa ang katong audio. Ganahan mo ta kay ko i-play no ang katong audio no. But namanggoy nay nakasulti man gud nako nga kanang I've been talking to very important people, and nagasulti nako na do not play that, do not post it kay it's an illegally acquired conversation, and if I'm going to post that, ako mabutang salanganin. But I'm going to tell you what's happening sa sulod sa audio. Ang nahitabo sa sulod sa audio manggod kay nay lalaki nga bangag nga niingon nga dili daw kuno niya kaya, he can't take it daw kuno, ana siya, parang hindi ko to kaya, I think I can't take it, insinuating nga it's too big, dako ra kuno daw kaayo.
gihunghungan sad sa katong nag-send nako, gihunghungan siya. Guys, kini hinoon, sure ko nga tinuod ni siyang information, dili na siya katong feed lang nga kanang fake information lang nga para makuan gani ko, mabutang ko kanang kuan, ma-insight ko for sedition. Kini siya tinuod gyud siya kay ingon siya, nagkuan gyud siya kanang purti gyud ning ampo nga kanang haog hangyo nga dili na ko i-post ang iyang identity kay public man iyang profile, public na yung mga pictures yung mga family and everything. So gihunghungan siya while naingon siya, I think I can't take it, it's, do you think I can take it? Ana niya gihunghungan ang bangag nga, yes you can, let's just try it. Ganon, mootoy sulod sa audio, porting taasa sa audio niya, luod. So mo na lang na, dili na ko i-play kay ug akong i-play mapilang ang mga voices and then what takibaw, no? So allegedly. So ibutang lang nato sa inana. Mauna ang leader diha, guys. Mauna ang inyong kuan diha kanang presidente niyo diha. He's not fit to run a country. He's not even fit to run a fucking relationship. He's not fit to run a marriage. He's not fit to run a family. How much more running an entire country? He cannot do that. He cannot. Not without Lisa Bangag, Lisa Tanas, Butiti, Baki. He cannot do anything without the Baki. Maluoy ba yata? Maluoy ta. I think sa sinugdanan, I think he really had a dream for the country. Pero it's just so sad nga weak manggod kaayo siya personalidad, weak kayo siya personality, wala siya backbone, dali kay siya na kuan, nagalgal, dali kay siya nagalgal sa mga tao siyang palibot. Nila Romualdez, di Satanas, o kinsa pa na. Guys, it's not just millions, it's not just billions ang gipang bulsa, it's trillions, hundreds of trillions of money ang gipang bulsa. And those are our money. It's our money. Ilang gipang kawat. Ato ang kwarta ilang gipang gamit. So, guys, mahangyo lang ko ha. We all know what's going on with Lisa Tanas. And kibaw ko bright sad kay mo. Grabe kay mo ka bright oy. Kibaw mo spot the difference. Pati ang katong daghan kay kog mga na-receive diri na believe kay ko oy. Daghan kay kog na-receive diri nga gipang scrutinize gini pag-ayog ang video from frame by frame. Believe ba lagi na ako lagi. Pati mga pictures, mga images, grabe mga forensic specialist mga Pinoy. So that's why you can never fool us. Mga bright ang mga Pinoy. Mga baga lang gyud kay mugnaong diha. No? Mga baga kay mugnaong. To think that you can do all of these stupid stuff without us realizing that it's wrong. We know, all of us know that what's going on there in the Malacanang Palace, it's wrong. Pati ang mga hiring-hiring diha. Gapakauwa mo lang mo, oy, purigaba. So, guys, hangyo lang ko ha. This will be, I'm going to lessen this topic, talking about this topic for now. Di sa ko magstorya ani for now. Kay it's quite obvious na they're really using the Satanas as a distraction to everything else. The corruption, the drug addiction of Bangag. And for now, let's just focus on what's really important. Let's focus on the local government. Let's focus on that. Let's make sure nga wala gyoy makadaog nga nagsuporta ni Bangag. Let's make sure